समस्त को नमस्कार प्रेज लॉर्ड। मु आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थिबे। बहुत दिन पर प्रभु आम मानक एक सुजोग देइछंती वाक्य सहित आलोचना करिवा पई। आज आम माने एक संवेदनशील बा एक गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करिवा जहाँकि ख्रीस्टान मंडली रे ख्रीस्टान सोसाइटी रे बेसी आलोड़न सृष्टि करे। से विषय होउची जे अनेक लोक माने ए विषय नहीं द्वंद्व पड़ती आउ परस्पर विरोधी मध्य होती। से विषय आम आलोचना करिवा ताहा हेउची जीशुंक नाम रे कोन पई बाप्तिस्म दिया जिवो किंबा पिता पुत्र पवित्रात्मांक नाम रे कोन पई बाप्तिस्म दिया जिवो नाही। अनेक लोक माने केतेक जन एकमत होती पिता पुत्र पवित्रात्मांक नाम रे बाप्तिस्म देवा उचित। आउ केते जन कहती नहीं पिता पुत्र पवित्रात्मांक नाम रे बाप्तिस्म देवा उचित नहीं। कारण प्रेरित पुस्तरे तांकर शिष्य माने केवल जीशुंक नाम रे बाप्तिस्म देई अछंती। मु आपण मान को कहिबा को चाहे बाइबल गुटे कोनोसी व्यक्तिर निर्दिष्ट सिद्धांत बा निर्दिष्ट विषय को जाबुड़ी धरी अन्य समस्त को बा अन्य रेफरेंस को तुच्छ करिकी निज को ठीक करने को चेष्टा करने आमको शिक्षा दिए नहीं। एवं सर्वशेष रे बाइबल गोटे आमर परस्पर विरोधी सृष्टि करिवार पुस्तक नुहे। यह हूँ पवित्र पुस्तक आटा आमर परित्राण निमंते आवश्यकर पुस्तक। तो यही पुस्तक रे एपरी विवादीय पदगुड़िक कौन पाई अच्छी प्रकृत में प्रकार कहवा मोर ठीक ना कहीं एटा प्रकृत में विवादीय पुस्तक नुहे। किंतु आजिका डेट्रे आम देखुचु अनेक लोक मैंने विवादीय भाव में परस्पर पद पर्वर समाधान न करने द्वारा विरोधी भाव में छिड़ा होती। कई कार मत सहित एकमत नुहंती। हाँ सेटा जीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मांक नाम रे बाप्तिस्म हेबा विषय कहती। प्रेरित पुस्तक आम देखुचु कि जीशुंक नाम रे बाप्तिस्म दिया हिची। तेणु यार सत्यता कौन आमे जानिबा को पड़िबो। आउ ए सत्यता जेतले जानिबा बेसी आनंद लागिबो बेसी खुशी लागिबो। तेणु आसंतु आमाने आलोचना करिबा जे प्रेरित पुस्तक रु आमे आलोचना करिबा प्रेरित 19 रो 5 पद मु पढुची। से माने एहा सुनी प्रभु जीशुंक नाम रे बाप्तिजित हेले। जेतेबेले एफिस रे पाउल पहुँचिले तो से माननकु से पचारिले तुमने केमती बाप्तिजित होइछ। से माने कहिले आमे प्रकृत रे मन परिवर्तन अर्थात जहनंकर बाप्तिस्म रे बाप्तिजित होइछु। सही समय जीशु कौन कले सही समय पाउल कौन कले ना से माननकु पुनर्बार जीशु ख्रीष्टंक नाम रे बाप्तिस्म देले। आमे एई जगह रे पाउ जे लोक माने जीशुंक नाम रे बाप्तिजित हेले किंतु एइटे उच्चारण होई नाही पिता पुत्र पवित्रात्मांक नाम उच्चारित होई नाही। एई जगह रे लोक माने जीशुंक नाम रे बाप्तिस्म हेले बोली लिखा जाए। आउ आमे देखिबा प्रेरित 2:38 तेणु पितर सेमानंकु कहिले आपण माने मन परिवर्तन करंतु आउ निज निज पाप क्षमा निमंते प्रत्येक जन जीशु ख्रीष्टंक नाम रे बाप्तिजित होंतु ताहाले आपण माने पवित्र आत्मांकर दान प्राप्त हेबे। 41 सेथिरे जेहु माने ताहांक वाक्य रे विश्वास कले से माने बाप्तिजित हेले। आउ सही दिन प्राय 300 लोक मंडली सहित संयुक्त हेले। देखंतु एठारे लिखा आइछि पितर मध्य प्रचार करूछंती आपण माने मन परिवर्तन करंतु एवं जीशुंक नाम रे बाप्तिजित होंतु। पितरंकर प्रचार द्वारा सही समय पेंटिकस्ट दिन रे जीशुंक नाम रे लोक माने बाप्तिजित हेले एवं 3000 लोक माने मंडली सहित संयुक्त हेले। तो यही जगह रे मध्य आमे देखुचु जे लोक माने जीशुंक नाम रे बाप्तिजित होइछंती पिता पुत्र पवित्र आत्मांक नाम रे बाप्तिजित होई नाहंती। तेबे जीशु जो कहले पिता पुत्र पवित्र आत्मांक नाम रे बाप्तिस्म दियो किंतु शिष्य माने कहीं केवल जीशुंक नाम रे बाप्तिस्म देले। आमे देखिबा जीशुंकर लेखा को देखिबा आमे माथ्यू
28-19 ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୋର ଶିଷ୍ୟ କର। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋର ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ମୋର ଶିଷ୍ୟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଯାକ ଥିଲେ ଆଉ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ନିଆଯିବା ଉଚିତ, ବାପ୍ତିସ୍ମ କେମିତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 2ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ପିତର କି ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେହି ପିତର ହିଁ ପିତା ଆଉ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରିକି କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତ ଏହା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ମତ ଅଛି, ସେ ପ୍ରକାର ମତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ପରସ୍ପର ଏକୀଭୂତ ହୋଇନଥାଉ। ପରସ୍ପର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ନଥାଏ। ତ ବାଇବେଲ କ'ଣ ଆମକୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ କରେ କି? ବାଇବେଲ କ'ଣ ପରସ୍ପର ଆମକୁ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ଥାପନ କରେ କି? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ନାମର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମନା କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରୁ ପଦପର୍ବ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଲୋକମାନେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି କହନ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁ ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବା ବିଷୟ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ କିଏ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଥିଲେ? ନାଇଁ, 12 ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। ହେଲେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପିତରଙ୍କୁ, ପିତର ଏ ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁଳିବି, ନରକର ବଳ ତାକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେଇ ଲୋକ କାହିଁକି ଭୁଲ କଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ ପିତର କାହିଁକି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ଦେଇ ସେ କେବଳ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ? ଏହାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପରସ୍ପର କାଦ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ପ୍ରକୃତରେ ହେବା। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତି ସେଟା କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ବୋଲି ସିନା ପିତର ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସତ୍ୟତା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ସେ ମାଥ୍ୟୁ 28-19 ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି କହିଲେ ସମସ୍ତ ଜାତି ବୋଲି? କାହିଁକି କହିଲେ ସମସ୍ତ ଜାତି? କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟକୁ ଯାଇ ତୁମେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜାତି କହିଲେ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ଏହା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ବା ସମସ୍ତ ଜାତି କିଏ ତାହା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ତେବେ ବାପ୍ତିସ୍ମର ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜାତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରାତନ ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 7:2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 7:2 ଏକ ପଢ଼ିବା। 7:1 ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ସେହି ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ ଓ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରୁ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ହିତୀୟ, ଗିର୍ଗାସୀୟ ଓ ଇମୋରୀୟ, କିଣାନୀୟ, ପେରିସୀୟ, ହିବୀୟ ଓ ଜିବୁସୀୟ, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ମହାନ ଓ ବଳବାନ ଏହି 7 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ
दूर करिवे। देखंतु एठारे परमेश्वर इस्राएल मानकु कहंती। इस्राएल माने किए प्रथम जानिबार आवश्यक अछि। इस्राएल माने होचंती सुनत लोक माने। आ इस्राएल सुनत हेबा द्वारा ए पृथ्वी रे एक भिन्न गोष्ठी भिन्न जाति भाव रे अर्थात ईश्वरंकर जाति भाव रे प्रकाशित हैला। यह केबे ठारू आरंभ हैला? यह आदि पुस्तक 17 पर्व ठारू आरंभ हैला। कारण आदि पुस्तक 17 पर्व रे परमेश्वर अब्राहम को सुनत विधि देले। तेणु ए जगह रे देखंतु जतेबेले इस्राएल लोक माने मिस्र रे थिले प्रभु से मान को उद्धार कले तो अब्राहम को जो प्रतिज्ञा करथिले जे दुग्धमधु देश बा किणान देश रे प्रवेश करिवो बोली कि सही देश को इस्राएल लोक मानकु से नेबा को इच्छा करंती। एवं ए इस्राएल लोक माने किणान देश को जीवा पूर्वरु से किणान रे अनेक लोक माने अछंती बा अनेक जाति अछंती जाके हमें 7 प्रकार जाति एठारे पढ़िलु। प्रथम होउची कोन? हितिय, गिर्गासिय, इमरिय, किणानिय, पिरिसिय, हिबिय, जिबुसिय एही प्रकार 7टी गोष्ठी सेठारे अछंती। तो परमेश्वर कहउचंती जेतेबेले तुम माने सही देश अधिकार करिवो परमेश्वर एही 7 गोष्ठी जो माने बलवान अटंती तुम मानक ठारू शक्तियुक्त अटंती प्रभु से मानकु तुम ठारू दूर करिवे एवं सही देश तुमको देवे। तेणु आमे मने रखिबार आवश्यक अछि प्रिय भाई भौणी माने आज्ञा माने जे परमेश्वर ए 7टी गोष्ठी दूर करिवे एवं ए इस्राएल को सेठारे स्थान देवे। तो ए 7टी गोष्ठी होछि बहुत बलवान एवं शक्तियुक्त किंतु परमेश्वरंकर महानता से माने जेपरि जानिबे सेति परमेश्वर ए 7 गोष्ठी को दूर करिवे। आ इंग्लिश रे जदि हमें देखिबा ए 7 गोष्ठी जोटा लिखाई छि इंग्लिश रे जाति बोली लिखाई छि नेशंस बोली लिखाई छि। नेशन बोले जाति। तो ए जाति गुड़िक को परमेश्वर दूर करिवे। मु आपण मानकु स्पष्ट करबा को चाहे जतेबेले इस्राएल लोक माने बा सुनत लोक माने अब्राहम ठारू आरंभ हेले आदि पुस्तक 17 ठारू जतेबेले सुनत लोक माने आरंभ हेले आ से सुनत लोक मानकु ईश्वरंकर लोक बोली कहा जाए बा सजाति बोली कहा जाए। आ जो माने सुनत हेले नाही से मानकु विजाति बोली कहा जाए। सुनत कौन? पुरुषर लिंगर अग्रभाग छेदन करवाटा सेटा हूँ सुनत। आ जो माने सुनत हेले से माने ईश्वरंकर लोक हेले। सही दिन ठारू से सुनत हेबा दिन ठारू परमेश्वर केवल सुनत लोक मानक सहित रहिले सुनत लोक मानकर प्रार्थना शुणिले अन्य मानक सहित संपर्क रखी नांती कहीं से माने होचंती विजाति से माने होची अन्य जाति। से अन्य जाति मध्य भिन्न भिन्न जाति मध्य से माने सृष्टि करिसंती। तेणु सही समय ठारू केवल परमेश्वर इस्राएल मानकर परमेश्वर बोली प्रकाशित हेले। आपण माने जदि बाइबल इतिहास को देखिबे इस्राएल मानकर परमेश्वर बोली कहा जाए। आउ एहा क्रमान्वय भाव रे प्रेरित पुस्तक पर्यंत प्रेरित अधा पर्यंत केवल सजाति उपरे केवल इस्राएल मानक उपरे परमेश्वरंकर सेवा कार्य को वर्णना करे। कहीं प्रेरित एफएसी 2:11-12 को जदि आपण माने देखिबे जेतेबेले तुम माने विजाति थिलो सेतेबेले ईश्वरंक ठारू पृथक थिलो शारीरिक हस्तकृत सुनति लोक मानक द्वारा असुनति बोली गणा जाउथिलो। 12 पदरे तुम इस्राएल रो वंश नथिलो प्रतिज्ञा रे अंशी नथिलो तुमरो ईश्वर नथिले ए प्रकार लिखाई छि। तेणु एही पर्यंत बाइबल रो वर्णना आदि पुस्तक ठारू प्रेरित पर्यंत केवल परमेश्वरंकर जोगाजोग इस्राएल मानक सहित अछि। तो आमे हमर पॉइंट को जिबा जे परमेश्वर ए इस्राएल मानक छाड़ी देले बा सुनत लोक मानक छाड़ी देले अन्य जतेक लोक माने अछंती से मानकु अन्यान्य जाति बोली कहा जाए। तेणु एठारे आमे 7 प्रकार जाति को देखिलु। तेणु आपण माने से माथ्यू 28:19 रे इंग्लिश रे जदि देखिबे सेटे मध्य लिखाई छि जोटा कि समस्त जाति लिखाई छि सेटे मध्य नेशंस लिखाई छि बा अन्य जाति निकट को जीवा विषय लिखाई छि। तेणु माथ्यू पुस्तक 28 रे अन्य जाति निकट को जाई सुसमाचार प्रचार कला बेले
तुमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे बाप्तिस्म देवा विषय जीशु कहते। तो आउ थोड़ा आम जीवा हेले अन्य लोक माने जे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे बाप्तिस्म नेबे यही पद अनुसार अन्य जाति लोक माने जो माने कि जिहुदी नुहंती जो माने कि सुनत नुहंती से माने। किंतु आमे जेतेबेले देखुचु प्रेरित पुस्तक रे जोटा कि 2:38 रे आमे देखिलु एइटे केवल जीशुंक नाम रे बाप्तिस्म हेछि। आज्ञा माने आपण माने मने रखंतु सेथि पई मु कहिली प्रेरित पुस्तक पर्यंत परमेश्वरंकर कार्य सुसमाचारर कार्य केवल सजाति उपरे थिला। सजाति विजाति आमर डिविजन जदि मन रहिबो नाही एवं प्रेरित पर्यंत जदि परमेश्वरंकर कार्य केवल सजाति उपरे थिला बोले आमे जानिबा नाही बहुत सेटे द्वंद्व सृष्टि हबो। तेणु प्रेरित सेवा कार्य जोटा चलीछि केवल सजाति मानक उपरे चलीछि केवल सुनत लोक मानक उपरे चलीछि। से सुनत लोक माने जीशुंक नाम रे बाप्तिस्म नेबार आवश्यकता अछि। आपण माने शेष पर्यंत वीडियो को देखंतु प्रांजल हेबे बुझी हबो। एले देखिबा आमे जहन 9 पर्व 28-29 जहन 9:28-29 पढ़िबा आमे सेथिरे से माने तांकु गाली देई कहिले तू सहीटार शिष्य किंतु आम्भे माने मशांकर शिष्य। आम्भे माने जानू जे ईश्वर मशा को कथा कही अछंती किंतु ए लोकटा केहुठारु आसी अछि ताहा आम्भे माने जानू नाहु। देखंतु एटार गोटे स्टोरी अछि आपण माने निजर व्यक्तिगत समय पढ़िबे जे जहन 9 पर्व रे गोटे जन्मांध सुस्थ होइछि जन्मांधर चक्षु प्रभु सुस्थ करिसंती आ सेही समय जिहुदी माने से लोक को बेसी हैरान करुछंती आ जे तोते सुस्थ कला से पापी बोली कह से ईश्वर ठारू आसी नाही ताको अभिशाप दे बोली कहउछंती। सेही समय से जन्मांध कोन बोली कहउछि मु पापी बोली कहि पारबे नाही जेहेतु मु अंध थिली से मते सुस्थ कले। बारंबार जेते बेले से जिहुदी माने ताको पचारुछंती सेही समय से कहउछि जे 27 देखंतु 9:27 से सेमानंकु उत्तर देला मु कहि सारिलेनी आउ आपण माने सुनिले नाही काहेकि आउ थरे सुनिबाकू इच्छा करूछंती आपण माने मध्य कोन ताहांकर शिष्य हेबाकू इच्छा करंती। जेतेबेले बारंबार जिहुदी माने से अंध को पचारुछंती किए से लोक काहेकि सुस्थ कला केमती सुस्थ कला बारंबार जेतेबेले प्रश्न करिछंती सेही समय सुस्थ पाइथिबा व्यक्ति कहूछि कि मु तो कहि सारिलेनी आपण माने सुनु नांती हेले बारंबार मते पचारुछंती कोन आपण माने चाहती कि तांकर शिष्य हेबे। सेही समय जिहुदी माने कोन बोले उत्तर देले देखंतु तू सेइटार शिष्य तो तार शिष्य आमे मशांकर शिष्य आमे मशांकर शिष्य आमे केबे भी जीशुंकर शिष्य हेबो नाही। देखंतु आज्ञा माने मु एई पद कोन पई कहूछि आपण माने ध्यान दियंतु जीशु जेतेबेले जगत को आसिले जीशु विजाति पई सेवा कार्य करि नाहंती तांकर सेवा कार्य रे सजाति पर सेवा कार्य करिसंती। तेणु जेतेबेले से आसिले सजाति मानक सहित सुसमाचार प्रचार कले सेमानकु एक करबा को चाहिले एवं छिन्न भिन्न 12 गोष्ठी को एक करिके अनंत कालीन राज्य स्थापन करबा इच्छा कले किंतु देखंतु ए जिहुदी माने जीशु को ग्रहण करू नाहंती। जीशु परमेश्वर आछंती मात्र ए जिहुदी माने ग्रहण करू नाहंती। से माने पिता को मानुछंती पवित्र आत्मा को मध्य मानुछंती किंतु से माने जीशु को मानु नाहंती जीशु को से माने तुच्छ करूछंती। सेति पई आउ से जहन 17:3 रे लिखाइछि एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुमको ओ तुमरो प्रेरित जीशु ख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे। एठारे मध्य जीशु कहिले प्रभु एई लोक माने मते ग्रहण करू नांती ए लोक माने मते तुच्छ करूछंती तुमे होचो सत्य से माने तुमको विश्वास करंती किंतु जेतेबेले नूतन नियम आसीछि
केवल पिता को विश्वास करने द्वारा अनंत जीवन हुए नहीं, तेबे पुत्र को मध्य विश्वास करने को हुए। ये लिखाई तुमको एवं तुम प्रेरित जीशु ख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे। एठारे जीशु कहते प्रभु तुमको मध्य जानिबार आवश्यक अच्छी, तो संगे संगे तुम जो मत प्रेरण करियछ मत मध्य इस्राएल लोक माने जानिबार आवश्यकता अच्छी, तेबे माने अनंत जीवन पाइबे। देखंतु मु आपण मानकु गोटे विषय कहबाकू चाहे, इस्राएल लोक माने सुनत लोक माने पिता परमेश्वर को मानुथिले, मसांकर वाक्य को मानुथिले, आ पवित्र आत्मा को विषय मध्य से माने अवगत थिले, किंतु जीशु जेतबेले आसिले से माने ग्रहण करू नांती। पुरातन नियम रे लोक माने केवल प्रभु को परमेश्वर को विश्वास करी उद्धार प्राप्त होउथिले, किंतु जेतबेले जीशु जगत को आसिले बा नूतन नियम आनिबा को हैला, सही समय कौन ना लोक माने जीशु को विश्वास करिवार आवश्यक अछि। यहूदी माने जीशु को विश्वास करिवार आवश्यक अछि। आपण माने से जहन 14:6 मध्ये देखंतु, जीशु तांको कहले मु पथ सत्य और जीवन, मो देई न गले केही पितांको निकट को जाए नाही। कौन पाई जीशु कहले मु पथ सत्य और जीवन, मो देई न गले केही पितांको निकट को जाए नाही। एठारे कौन है लोक माने पिता को मानुछंती, पिता को विश्वास करुछंती, किंतु जीशु को विश्वास करू नांती। तेणु जीशु तांकर शिक्षा रे अनेक समय कहउछंती मु पथ सत्य और जीवन, तुम्हें जदि मो दे जीवन नाही तुम पिता को भेटी पारब नाही। आपण माने पिता को विश्वास करंती, आपण माने पिता को मानुछंती, ठीक अछि, किंतु वर्तमान समय रे मु होउची रास्ता पिता को निकट को जीवा पाई, पिता को निकट को प्रवेश करिवा पाई। आउरी हमें देखिबा आज 15 से जहन 15:17 रे मध्ये लिखा आइछि, 16 तुम्हें माने मते मनोनीत करिना हो, किंतु मु तुम मान को मनोनीत करी अछि, आउ तुम माने जेपरि जाई फल उत्पन्न करो ओ तुम मानकर फल स्थायी हुए, एथि निमंते तुम मान को नियुक्त करी अछि। सेथिरे तुम्हें माने मो नाम रे पिता को जहा किछि मागिबो से ता तुम मान को देबे, मो नाम रे जहा किछि मागिबो से तुम मान को देबे। एही शिक्षा जीशु का को कहउछंती, पुनर्बार से इस्राएल मान को कहंती, इस्राएल मान को शिक्षा दियंती। से माने पिता को मानुछंती सत कथा, किंतु जीशु को मानु नांती। सेति पई जीशु कहले एबे परमेश्वर मोर द्वारा प्रार्थना कले तुम्हें ग्रहण करा जीवो, मोर द्वारा मोर नाम नहीं कि प्रार्थना कले तुमମାନଙ୍କର प्रार्थना ग्रहण करा जीवो, मो नाम रे तुम्हें जहा मागिबो पिता तुमको देबे। देखंतु आपण माने पुरातन नियम रे जीशुଙ୍କ नारे प्रार्थना करिवार विषय पाइबे नाही, किंतु नूतन नियम रे जीशुଙ୍କ नारे प्रार्थना करिवार विषय लिखा जाए। कौन पाई? पुरातन नियम रे तो लोक सीधा प्रार्थना करुथिले, किंतु नूतन नियम रे जीशुଙ୍କ नाम रे मागुचु पिता बोली कहबाकू पड़े। कौन पाई? एटा होची परमेश्वरଙ୍କର योजना। नूतन नियम रे लोक माने जीशु को ग्रहण करिवार आवश्यकता अछि, जीशु को स्वीकार करिवार आवश्यकता अछि, किंतु लोक मानक भितर कोन यहूदी मानक ठारे कोन अछि, एबे भी से माने जीशु आसिला परे मध्य केवल पिता को मानिबो बोली कहउछंती, पुत्र को मानु नाहंती। तेणु जीशु तांकर शिक्षा रे कहबाकू चाहुछंती आपण माने मते विश्वास करिया पड़िबो, मु होउची पथ, मो नाम रे प्रार्थना करो, मो देई पिता को निकट को जाओ, सीधा सड़क जाओ नहीं। कहीं सीधा सड़क तुम प्रार्थना कले प्रभु तुम प्रार्थना शुणिबे नहीं, आ परमेश्वर निकट में तुम्हें पहुँची पार नहीं। मु अल्प समय स्पष्ट भाव में कहबाकू चाहे, जोटा कि 10:30 लिखाई जहन पिता ओ मु एक कौन पाई कहले, जेहेतु लोक मैंने जानी ना ये पिता आसी अलगा बोली भावुंट, से माने पिता को मानिबा को इच्छा करती, पुत्र को मानिबा को इच्छा करती नहीं। तो तेणु जीशु कहते कि तुम्हें मते जानिबार आवश्यकता अच्छी, मते विश्वास करिवार आवश्यकता अच्छी। मु मोटामोटी कही दिए, जीशु परमेश्वर ठार आसिले, परमेश्वर पुरातन नियम रे मसा को कथा कहले, से परमेश्वर जीशु को पठाइले। से जन 3:16 कौन ईश्वर जगत गेड़े प्रेम कले,
ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଯୋଜନା ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋଶାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ, ପିତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଯଦି ବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରାତନରେ ରେକର୍ଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେଠି ପରିପ୍ରକାଶ ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲୋକମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଜିହୁଦୀମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ପିତାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ବା ପିତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଆଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଉଛି, ସେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନୂତନ ନିୟମରେ ସେମାନେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ, ଜିହୁଦୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ, ସେମାନେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ପିତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କରିକି ଦେଖେଇବେ। କେଉଁମାନେ? କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, କେବଳ ସୁନ୍ନତ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ କେମିତି? କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ। ଯେଉଁ ନାଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାଁକୁ ଅଲରେଡ଼ି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ନାଁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ, ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ এই ପଏଣ୍ଟକି ବୁଝୁଥିବେ ବୋଲିକି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁକୁ ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁର ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। କାହିଁକି? ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ କେବଳ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁସମାଚାର ଅଛି, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ, ଆଉ ତାହା ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ, କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମ ମୋଶାଙ୍କର ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ତେବେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 28ରେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ବିଷୟ, ଏଇଟା କେଉଁମାନେ ନେବେ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେଟା ସମସ୍ତ ଜାତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସମସ୍ତ ଜାତି କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଲେଖାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ସେମାନେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ସେଇଠାରେ ଜିହୁଦୀମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଜିହୁଦୀମାନେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ବିଷୟ ଯୀଶୁ ବାରଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ବିଷୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜାତି କହିଲେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ କି ବିଜାତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସୁନ୍ନତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଣାନରେ ଯେଉଁ 7ଟା ଦେଶ ଅଛି, 7ଟା ଜାତି ଅଛି, ସେଇ ସମସ୍ତ ଜାତି ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁ ବିଜାତିମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଗଦା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ। କାହିଁକି? ବିଜାତିମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବିଜାତିମାନେ ପୁତ୍ର କିଏ ଜଣା ନାହିଁ, ବିଜାତିମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଏ ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରିକି ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ, ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବାପ୍ତିସ୍ମ, ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଏଇଟା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ବିଜାତିମାନେ
ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ 3 ଜଣକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ 3 ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, 3ଟା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପିତା କିଏ, ପୁତ୍ର କିଏ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କିଏ, ଏହା ଯେହେତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, এই ବିଜାତି ମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ ବୋଲି এই 3ଟି ଶବ୍ଦ ନେଇ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ এই ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ବୁଝିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବାକ୍ୟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ଅନେକ ଆଜ୍ଞାମାନେ ମୋର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଶୁଣିକି ମୋତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିବାରେ ଭୁଲ ଅଛି କି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟ ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ପିତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାତି ସମସ୍ତ ଜାତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପିତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବାରୁ ସେମାନେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେମାନେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ବିଜାତିମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ 12 ଶିଷ୍ୟମାନେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେବେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାରେ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ପାଇଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନୂଆରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହି ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲ, ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଦେଲ। ଅନେକ ବିବାଦୀ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ବୁଝିପାରିବୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ତେଣୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣୁଛୁ ସତ୍ୟତା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ରହୁଛି।